जोर बारिश हो रहा है। तो आज है 2 अक्टूबर 2023, मंडे है आज। तो आज स्पेशल डे है, गांधी जयंती भी है और हम लोग का क्या बैप्टिज्म का खाना पीना भी हुआ था। पार्टी, बैप्टिज्म का पार्टी हुआ था हम लोग का। तो आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। Cyclone. Cyclone over Bob, bringing plentiful of rainfall. 2nd October.